n'o ye balance ni scorpion balansi maa minnu bangela ka ta septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 o furanjɛ kɔnɔna na o ye dolo tamasiyɛn 7nan ye a bɛ fɔ ale yɛrɛ ma ko furusoden Allahu akbar a bɛ fɔ ale ma ko furusoden balance naamu an b'a fɔ ko muso minnu tulo bɛ an na sisan u ka an lamɛn kosɛbɛ ate ni olu ka cɛ ka tamasiyɛn balance ye muso min tulo bɛ an na sisan ko cɛ ka tamasiyɛn balance ye n'a y'a sɔrɔ u cɛ bangela k'a daminɛ septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la o furanjɛ kɔnɔ an bɛna don cɛ jogo la k'o ɲɛfɔ ate ani o kan ka cɛ ka tana dɔn cogo min na ani fɛn minnu man di cɛ ye fɛn minnu ka d'a ye o ka se k'o kɛ min bɛ kɛ sababu ye o ni cɛ in bɛ se ka bɛn an bɛ min fɔ balance ye n'o ye balance cɛman ye muso min tulo bɛ an na k'ale cɛ ka tamasiyɛn balance ye n'o ye sumanikɛla ye fɛn fɔlɔ min ka di balance ye o ye i ka kɛ maa sanuman ye maa min saniyani don o kɔrɔ ye balance ye ko ka jɛ o ka di balance ye kosɛbɛ ko muso k'a dɔn ka fɔ ko cɛ min don a bɛ kasa dumanw fɛ wusulan kasa dumanw parfum kasa dumanw ani ka fini ko ka jɛ o ka di balance ye kosɛbɛ a yɛrɛ ka fini caman ye fini jɛman de ye muso ko faamuya ka dɔn ka fɔ ni a tola ka cɛ ka fini ko ka jɛ ka kasa dumanw k'a la ka taa repasser ka ɲɛ kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye diɲɛ barika bɛ bonya balance dusukun na ka ɲɛsin a furumuso ma a kanu tɔ bɛ don a dusukun na kosɛbɛ Allahu akbar o ye kelen ye ko balance ko maa min don fanga b'a kanma kɔrɔ mara ka di a ye kiri tigɛ ka di a ye parce que n'i ko balance a bɛ sumanikɛla ko fɔ donc ko ni a dimina muso kɔrɔ n'a ye pɛrɛn-pɛrɛn daminɛ muso k'i makun k'i majigi a ye o de ka d'ale ye furumuso ɲuman bɛɛ b'o kɛ o sikana t'o la nka ni balance tora ka pɛrɛn-pɛrɛn ka tiɲɛ f'i ye ni k'i b'i ta tiɲɛ yira la a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyaba de bɛ don i n'a cɛ il y a pas deux commandements dans un pas sikana t'o la parce que balance depuis du kɔnɔna na ale bɛ commencer ka dutigiya farida a cɛman fara musoman kan o kɔrɔ ye a b'a yira k'a fɔ hali ni fa ye fili kɛ k'ale bɛ tiɲɛ fɔ fa ye a bɛ tiɲɛ fɔ kɔrɔw ye a bɛ tiɲɛ fɔ hali bɛnkɛw ye i y'a faamuya ka tiɲɛ fɔ dugutigi ye ka si kɔngɔ na o ye balance yɛrɛ tagalan ye kosɛbɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o kɔrɔ ye ale t'a fɛ ka tiɲɛ dogo o b'a la naturellement o de y'a to an b'a fɔ balance ye kuma caman ko cɛ bɛɛ mana fɔli kama cɛ dɔw bɛ yen n'i k'i b'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye i bɛ juguya sɔrɔ siga t'o la fiyewu mais komi maa min don a jolima ka di parce que dolo min bɛ ale ka tamasiyɛn mara a bɛ fɔ ale dolo ma ko Vénus o bɛ kuma jarabi ni furu ale ni kanubaya dolo kan donc maa jolimandi don maa min don fana ko ɲumanya bɛ a dusukun na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn bɛ a bolo ka furu dilan ka ɲɛ ka furu sira taama ka ɲɛ ka se ka furuma filaw k'u ka kɛlɛ ban pewu ko balance bɛ so la dɛ o kɔrɔ ye ko ni ka associé kɛla balance ye i ka musoko la sigana t'a la i kɔni i ye associé ɲumanba sɔrɔ a ka ca la o ko kɔni o bɛ kɛ tare kana tamakiya fɛn fɛn bɛ kuma furu koɲɛ sira kan ale b'o bɛɛ lajɛlen dɔn est-ce que i y'a faamuya n y'a faamuya ko ça fɔ ale ma ko monsieur le maire i y'a faamuya ale ye furu siriba ye sigana t'o la voilà donc ko adamadenya sira kɔnɔ o balance an b'a fɔ muso ye a ka dala k'a fɔ k'a cɛ ye maa ye ko jama bɛ a nɔfɛ parce que balance bɛ taa diɲɛ fan o fan mɔgɔ bɛ a lakodɔn ko dununkɔrɔ kunkolo don a tɛ dogo mɔgɔ ka nanji la o bɛ dépend o bɛ sɔrɔ mun fɛ a yɛrɛ jogo a n'a ka kɛwalew ale ka ko caman bɛ yen a b'a da kɛnɛ kan o kɔrɔ ye ka adamaden sɔsɔ k'a fɔ karisa i ta tɛ tiɲɛ ye o t'a ɲɛna foyi ye a tɛ siran maa ɲɛ fana n'a dimina i y'a faamuya adamadenya kɔnɔ ko muso k'a dɔn k'a fɔ ko balance ye maa ye fana a ka d'a ye a n'a muso ka sigi ka baro kɛ a ka d'a ye fana muso ka to k'i pari ka tɛmɛ ale ɲɛkɔrɔ ka d'ale i y'a faamuya o n'a ye fana ye fini ɲuman don fana muso ka apprécier kɔkɛ i ka fini ka ɲi kosɛbɛ i bilama kɔni diɲɛ bɛɛ i ɲɔgɔn tɛ sikana t'o la kɔkɛ i pari la bi dɛ n'i y'o kɛ balance ye a t'a dɔn a bɛ min f'i ɲɛna
i y'a faamuya ou bien a ka parfum dɔ fiyɛ a yɛrɛ la i ko kasa mɛn ko ko kɛ i bi laban yen kasa kɔni funa dan don non i kɛ bi nin kasa in ka di kosɛbɛ kana t'o la o y'ale tagalan ye ani fana i ka jija i k'ale teriw bonya quoi i k'ale balimaw bonya ale nɔfɛ mɔgɔ fan o fan i ka jija i ka girin ka dawolo kan i k'olu bonya o de ka d'ale ye ko balansi tɛ muso keleyaba kojugu fɛ parce que n'i bɛ keleya ale la kojugu dɔrɔn a bɛ komi i bɛ fɛ k'ale minɛ k'ale don kaso la i tɛ fɛ k'ale ni mɔgɔ ka baro kɛ o ye balansi tagalan o kɔni o balansi o man d'a ye o y'a tana ye parce que n'ale y'a ye k'a fɔ muso bɛ keleya la donc kojugu a bɛ kɛ sababu ye a teri caman bɛ yen o bɛ bɛn a la n'o kɛra dɔrɔn o ye ale mɔgɔntanyalen de ye sikana t'o la ale mɔgɔ dun ka d'ale ye voilà mɔgɔ ko ka d'ale ye jama bɛ fan o fan ale bɛ taa yen fan fɛ balansi kelenna ko man di balansi ye kelenna miiri man d'a ye fana hali n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ f'a ka mɔgɔ dɔ tugu a yɛrɛ kɔrɔ donc toujours fo mɔgɔ ka kɛ ale kɛrɛfɛ awa kana jateminɛ ani min bɛ taa ɲɔgɔn fɛ fana ni e ye kɛlɛ sɔrɔ kɛlɛ ye ale ta ye aw bɔ i taara la a bɛ k'ale ta ye a ye sikana t'a la a b'i défense ta Alahu Akbar non a bɛ s'o la kojugu o de y'a to balansi n'a kɛra maa kalannenba ye i b'a kɔlɔsi a bɛna maa caman bɔ degun kɔnɔ kasoladenw b'a la kiritigɛkow b'a la ani gɛlɛyabaw mɔgɔ bɛ ɲɛsin ale ma kungo gɛlɛnw de la a bɛ mɔgɔ sama ka b'o la i y'a faamuya n y'a faamuya donc balansi an b'a fɔ ko muso k'a faamuya k'a fɔ ko cɛ min b'a bolo a ka jamako ka bon mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka ye balansi ka jamako la fatɔw b'a la lagalakatɔw b'a la mɔgɔ ɲumanw b'a la hali mɔgɔ jugu b'a la mais ale b'a ɲini k'u bɛɛ gérer de k'u bɛɛ jogo ɲɛ walasa u ka se ka nafa sɔrɔ baganw bɛ gɛn ni bere kelen nka adamaden bɛɛ n'a gɛn bere don voilà c'est ça bɛɛ kelen kelen fɛlɛ b'ale bolo donc ko balansi cɛman ko furumuso k'a dɔn k'a fɔ ko balansi cɛman ni musow de ka di fana ka tɛmɛ cɛw kan parce que musow bɛ girin a nɔfɛ fan bɛɛ y'a faamu donc a bɛ musow ka problème caman gérer nka ni e nana o bɛɛ kɛ keleya sira ye k'a fɔ ko ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ à la fin de compte mankan bɛ na caya ani ɲɔgɔn cɛ maa ni maa caman bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na i n'o bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ voilà ko muso k'o yɔrɔ faamuya bon n'a bɛ voyager sira fɛ muso ka to ka lettre ci a ma ka to ka lettre d'amour ninnu ci a ma ani ka to ka kuma fɛ whatsapp la diyaɲɛbaa kuma dumanniw effectivement o ka di balansi ye kosɛbɛ Alahu Akbar parce que balansi ale bɛ fɛ toujours ale k'a dɔn mɔgɔ dusukun na k'a fɔ k'i b'ale fɛ ko n'ale y'a dɔn k'a fɔ a furumuso b'a fɛ k'a sɔrɔ o kɔni o bɛ diya ye kojugu mais n'a sɔmina k'a fɔ ko furumuso kɔni bɛ ka ale négliger cogo dɔ la a bɛ kɛ gɛlɛya ye o ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya ale ka base yɛrɛ ye amour de ye i y'a faamuya n'i y'a jira k'a fɔ k'i b'ale fɛ ale fana b'a fɔ k'a b'i fɛ nka n'i y'a jira k'a fɔ k'i ka sira t'ale la ale b'a fɔ n ta ka jugu n'i ta ye i y'a faamuya donc o ye ale tagalan ye bon musiki fɛn fɛn bɛ kuma dɔnkilidaw ninnu kan ale ni dɔnkili lamɛnni sira ninnu u bɛɛ lajɛlen ka di balansi ye o kɔrɔ ye ko ni cɛ commencera ka to k'a ka musique lamɛn muso kana fɔ k'a bɛ empêcher o la ani a ka film lajɛ fana a kana empêcher o la parce que o bɛɛ bɛ na ni degun ye parce que o ye kelen ka banamini don ale n'a diyaɲɛ ko dɔ cɛ voilà c'est ça parce que ale ka diyaɲɛ fɛn caman bɛ taa musique bon ale ni baro dumankɛw ale ni film filaw ye o y'a ni kanko ye voilà les romans d'amour fɛn fɛn bɛ kuma jarabiya ko ninnu kan ale bɛ taa o sira fɛ ko muso k'o faamuya ka fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ka di a cɛ ye a faamuna n y'a faamuya voilà bon an y'a fɔ cogo min na ni balansi bɛ min fɛ ale ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a kana sɔrɔ muso ye yɔrɔ furan ka jɛ ka wusulan don k'i yɛrɛ pari k'i sigi ka ɲɛ kosɛbɛ parce que ale ka a muso labɛn cogo ɲuman fana ye o ka d'a ye fana so kasa ka di gwatigimuso yɛrɛ yeelen ka ɲi gwatigimuso kasa bɛ funafuna o ɲinkisɛ jiyɛmɛ dumuni fana i ko malokɛsɛ dumuni fana tobilen don ka ɲɛ ala ka bila ɲɛ bɔli tɛ yen bilen bon ko maa min don fana kana fɔ bɔli tɛ yen dɛ parce que balansi caman bɛ yen o tɛ sokɔnɔna fɛ dɛ i y'a ye sa kɛnɛmana ka d'u ye ka tɛmɛ sokɔnɔna kan parce que mɔgɔ minnu don o mɛlɛkɛ bɛ fiɲɛ de la kɔrɔ fiɲɛ kɔni bɛ basigi baliya ko fɔ tuma bɛɛ a bɛ se ka fɔ muso ɲɛna n bɛ taa gɛrɛn na o bɛ taa nin yɔrɔ la parce que taama ka di ale ye quoi parce que n'ale sigila so kɔnɔ est ce que ale ni maaw bɛ baro kɛ
fale ka bɔ ka taa jɔn ma yɔrɔ de la ani maaw ka se ka baro kɛ bon toujours ale bɛ kuma wasa mɔgɔ k'ale lakodɔn mɔgɔ ka kɛ ale fɛ mɔgɔ k'ale lafaamuya donc fɛn min man di balansi yɛrɛ ye an bɛ min fɔ musolakaw ye maa min ka cɛ ye balansi ye ni a ye ko dɔ ta k'i sɛgɛrɛ n'a sɔrɔla i tɔɔrɔ la kana fɔ k'i b'a kɔrɔfɔ jama cɛla kana fɔ k'i b'a kɔrɔfɔ teriw ɲɛna i b'a wele ka don so kɔnɔ a b'a kuma fɔ ka ban n'a sɔrɔ a jo t'a la a ka teli ka yafa deli fɛ nka ni e y'a kɛ kɛlɛ ye fo ka yira k'a fɔ k'e de jo b'a la e de ye fangatigi ye i ye baara bɛɛ tiɲɛ hali n'a sɔrɔla n'i jo b'a la a tɛ sɔn i ta ma tuguni o bɛ balansi la naturellement parce que ale t'a fɛ maa ka bilalen ɲɛ a t'a fɛ mɔgɔ ka tɛmɛ ale la fana surtout n'ale bɛ a ka jo kan e sigi y'a faamuya donc fɛn min bɛ yɛrɛ majigi ani bonya ko fɔ o de ka di balansi ye kosɛbɛ ko muso ko faamuya n'i y'o kɛ k'ale sɛgɛrɛ baara banna pewu a bɛ ɲɔgɔn faamuya ayiwa professeur o ye cɛlakaw ye yani an ka don musolakaw cɛ min tulo bɛ an na sisan e ka muso ka taamasiyɛn ye balansi ye maa minnu bangela ka ta septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la o furanjɛ kɔnɔna na n'a olu ye sumanikɛlaw ye sikana t'o la an b'a fɔ ko i ka muso ko labɛn ka d'a ye i ka jija i ka parili fɛnw san ka d'a ma samara ɲumanw b'o la fini ɲumanw b'o la ani kasa dumanw parfum b'o la ani wusulan dumanbaw ni kɔni tola k'o san k'o di balansi musoman ma a ka to ka sokɔnɔna labɛn ale fana k'i pari k'i sigi k'i kɔnɔ sigina t'a la ko a b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ in bɛ ne fɛ parce que ale fana bɛ jateminɛ de kɛ ni ale y'a dɔn k'a fɔ ko cɛ b'ale fɛ kosɛbɛ i b'a kɔlɔsi o bɛ dɔ fara ale ka nisɔndiya n'a ka kɔnɔnajɛya kan ka ɲɛsin cɛ yɛrɛ ma i ko di sigina t'o la parce que balansi mana sɔmi dɔɔni a musoman k'a fɔ ko cɛ t'ale fɛ o ye baara wulilen o ye gɛlɛya daminɛnen ka sababu kɛ ale fana ka kanu fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin furu sira ma parce que ale mana don furu fɛn o fɛn na a tɛ fɛ ko furu ka dabila nka ni cɛ ka tɔɔrɔ fanga bonyana kan cɛ ka gɛrɛndɛ fanga bonyana kan a bɛ sɔn ka yɛrɛ ɲini dɛ o kɔni sigana t'o la tɔɔrɔ ni gɛrɛndɛ fanga bonyani o tɛ dɔwɛrɛ ye cɛ k'a négliger complètement k'a kɛ a t'a fɛ a bɛ bɔ ka taa yala cogo min y'a diya a tɛna so kɔnɔ kuma si à la fin de compte ko a laban bɛ sɔn ka kɛ furusa ye o de y'a to an bɛ jateminɛ caman kɛ ko balansi cɛman fara musoman kan a caman bɛ yen furusa ka ca u ka dakan kɔnɔ Allahu akbar i y'a faamuya donc nin y'a a fɛn fɔlɔ ye maaw ka faamuya donc an bɛ min fɔ cɛ ye ko toujours ko fɛn min ka di a muso ye n'o ye a balansi musoman ye ko fɛn dagɛlɛnw ka d'a ye kosɛbɛ i y'a faamuya montre b'o la téléphone dagɛlɛnw b'o la fɛn min ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ ale muso ɲɔgɔn bolo sigana t'a la o ka d'a ye dɛ o ka d'a ye kojugu o de y'a to ni balansi musoman n'a bɛ baara la i b'a kɔlɔsi ni kalo sara a b'a ka wari fɛn fɛn ta a bɛ taa don fɛn dagɛlɛnw de la wala fini dagɛlɛnw b'a la samara dagɛlɛnw bɛ a la ani montre walima bololanɛgɛw parlant effectivement hali boucle ninnu o dagɛlɛnw sanni ka d'a ye kosɛbɛ parce que toujours ale b'a fɛ n'ale y'i pari ka jɔ ka bɔ kɛnɛ ma bɛɛ ka ale apprécier bɛɛ ka content ale kɔrɔ bɛɛ ka fɔ karisa ka fini ɲɛna kojugu a yɛrɛ bɛ se ka fɔ dɛ a bɛ se ka fɔ a dusukun na cɛ i tɛ ɲɛngo ye dɛ Allahu akbar sigana t'o la donc sigana t'o la fɛn min ka d'ale ye ale b'a fɛ mɔgɔw k'ale filɛ donc n'ale filɛbaga cayara o de ka d'a ye kosɛbɛ o de y'a to balansi ka démarche o ka ca dɛ a ka lɛn ka bon i y'a faamuya kulonkɛ ka d'a ye baro sira fɛ quoi ka mɔgɔw la yɛlɛ ka mɔgɔw la nisɔndiya fɛn fɛn bɛ kuma musiki kan o bɛɛ ka d'a ye et puis a bɛ musiki bɛɛ de fɛ fana sigana t'o la hali balansi fitinin i b'a kɔlɔsi ne a ye kasi daminɛ e ka téléphone d'a ma ba ye i bɛ téléphone dayɛlɛ dɔrɔn i k'a bila musiki la n'a y'o mankan mɛn kala kasi bɛ ban a bɛ se k'i kɛ sewu ala an kana tɛmɛ tɛnɛ kɛrɛfɛ dɛ kelen di a faamuna a ɲɛ tɛnɛ ye télé fana dayɛlɛlen ye ko musiki duman b'a la kuma dɔ la a bɛ dɔn kɛ a yɛrɛ ma i y'a faamuya donc fa de b'u la sigana t'o la donc an bɛ min fɔ cɛ ye
a ka jija a ka ɲɛnajɛ fɛnw ɲini ka d'a ma télévision b'a la ale ni téléphone fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔninfin la ɲɛnajɛ quoi donc musique bɛɛ b'a la ani mayito walasa a ka to ka yɛrɛ ɲɛnajɛ kɔfɛ ni cɛ tɛ don min na ni cɛ taara baarayɔrɔ la n'a kelen bɛ so kɔnɔ a kana to ɲɛnafin na quoi parce que ni balansi musoman y'i to la ɲɛnafin kɔnɔna na o de bɛ tiɲɛni don a kun i y'a faamu a tɛ ɲɛnafin fɛ kuma dɔ la a karalen don ka a terimuso dɔ wele o kana ale kɛrɛfɛ a n'o ka baro kɛ kelenna ko man d'ale fana ye a bɛ taa diɲɛ fan o fan fa de ka mɔgɔ dɔ tugu a yɛrɛ kɔ soit a terimuso walima a balimamuso dɔ walima ala a den dɔ i y'a faamuya nka an bɛ min fɔ cɛ ye a ka da la k'a fɔ ko balansi musoman ka a ko ka di cɛw de ye fana ka tɛmɛ musow kan ka sababu kɛ balansi musoman dusu ka bon tiɲɛba fɔ ka da ye kojugu donc ani musolakaw caman tɛ ɲɔgɔn faamuya bon yeko kɛlɛ ka ca nɔfɛ fana yeko ɲuman kɛlɛ dun tɛ ban dɛ parce que ale mana tiɲɛ fɛn fɛn ye f'ale k'o fɔ an b'o fɔ a ɲɛna ko tiɲɛ bɛɛ mana fɔli kama tiɲɛ bɛɛ mana fɔli kama dɛ donc o ye fiɲɛ dɔ ye balansi ka ko la donc an bɛ min fɔ dɔrɔn ko balansi musoman adamadenya bɛ a la parce que ni fɛn b'a bolo a bolola wari tɛ basigi a bɛ labilali kɛ kosɛbɛ a bɛ ɲumanya kɛ adamaden ni mago jɔla ale la a b'a k'i ye siga t'o la bon surtout denkuni ani kɔɲɔyɔrɔ balansi musoman non o kɔni o y'a tagalan ye o yɔrɔ tali ka d'an ye kosɛbɛ kojugu wa n'a bɛ taa a b'i labɛn k'i pari ka ɲɛ kosɛbɛ parilen yɛrɛ y'a damana koniya ye o e ni maaw bɛ se ka bɛn cogo di e pari bɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ muso tɔw kan olu bɛ filɛ dagamana fɛnw bɛ e la e ko k'olu kɛnɛ e koniya awa n'a taara a bɛ dépense kɛ fana kojugu kɔɲɔyɔrɔ la ani denkuniyɔrɔ la kosɛbɛ fo bɛɛ ka ale la kodɔn bɛɛ ka sɔn ale ye o y'ale tagalan ye i y'a faamuya o kɔrɔ ye ale na kan tɛ dogo awa ta kan fana tɛ dogo i y'a faamuya o de y'a to ko a bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ balansi cɛman fara musoman kan a bɛ fan o fan a lakodɔnnen don du kɔnɔna na a lakodɔnnen don fana jamana kɔnɔ a mana kɛ cakɛda fɛn o fɛn na mɔgɔ bɛ ale lakodɔn bon maa min don maa jugu tɛ quoi bi a jolima ka di munna parce que a bɛ ɲumanya ta ka adamaden sugu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ n'a se bɛ a ye mais tiɲɛ fɔ de ka d'a ye kojugu ka tiɲɛ fɔ dugutigi ye ka si kɔngɔ na a ma diya tiɲɛ fɔlen kɔ a yɛrɛ ka tila ka nimisa ayi kana tamakiya o kɔni b'ale la ale t'a fɛ maa k'ale tɔɲɔ a t'a fɛ a fana ka maa tɔɲɔ o b'ale la naturellement sinon ko maa jugu tɛ nka tiɲɛ fɔ kɔni o y'a tagalan ye n'i bɛ fɛ i n'ale ka bɛn i kana kɛ nkalontigɛla ye n'i bɛ fɛ i n'ale ka bɛn i kana kɛ namaratɔ ye i y'a faamuya donc balansi musoman an b'a fɔ ko n'a ye furu duman sɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ ale fɛ ale ko ka di cɛ ye o kɔrɔ ye furu kɔni o ye furu dumanba ye furu bɛ na ni hɛrɛ caman de ye adamadenya sira kɔnɔ ko cɛ k'a faamuya fana ko balansi musoman ko ni cɛ voyage la a ka jija a ka to ka téléphone ta k'a wele kuma caman ka baronu kɛ a ye bien n'a bɛ so kɔnɔ waati min na a n'a ka si ka to ka baro kɛ ka to ka ɲɔgɔn la faamuya surtout attouchement ka maga maga ɲɔgɔn na o ka di balansi kosɛbɛ kɔrɔ toujours ni cɛ bɛ magale la ale b'a senti k'a fɔ tiɲɛ la ko cɛ b'ale fɛ parce que ce sont les gens très sentimental u ka sentiment fanga ka bon kosɛbɛ donc ko furubato fana ko cɛ k'a jija a ka na to u ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya parce que o y'ale tagalan ye kosɛbɛ balansi musoman a denw ko ka d'a ye kosɛbɛ a tɛ kulonkɛ denko la i y'a faamuya donc ko cɛ k'o fana faamuya k'a bɛ hɛrɛ min kɛ a muso ye n'o ye a balansi musoman ye a ka o hɛrɛ kelen kɛ denw ye ani fana a ka bonya caman ta ka ɲɛsin a yɛrɛ somɔgɔw fana ma o ye balansi musoman ye bon o kɔfɛ tuguni ko ni cɛ dimina kɔrɔ cɛ kana to k'a fɔ k'a bɛ a kɔrɔfɔ a teriw ye walima a kansinamusow ye ou bien k'a lamaloya dukɔnɔ cɛ ma o man di balansi musoman ye dɛ o kɔni o y'a tana yɛrɛ yɛrɛ de y'a faamu parce que n'i pɛrɛnna ale kunna k'a fɔ k'i bɛ ka tiɲɛ fɔ ale ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye tiɲɛ fɔla ye dɛ mais a bɛ dimi kɔrɔ parce que a b'a fɔ k'i bɛ fɛ k'ale lamaloya parce que ale bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye nka ka tiɲɛ fɔ ale yɛrɛ ɲɛna kɛnɛ jalan kan a t'o fɛ dɛ a t'o fɛ fiyewu ale bɛ fɛ toujours a ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ juge ou bien maman la juge sikɛna t'o la
donc e b'a dɔn k'a fɔ ni juge kɔni ni mankan cayara salle kɔnɔ ay ba ka tabali ka ba silence bi ya to ya ma quoi il y a pas de comment voilà sigara ta la parce que ko juge ka juge fana juge a ma nɔgɔ dɛ a ka gɛlɛn kojugu o de y'a to balansi musoman sigana ta la ni a ye ko kɛ cɛ la cɛ ka wuli kɛrɛfɛ ka nɛgɛ ka ɲɛfɔ a ɲɛna ka conseil di a ma quoi parce que n'i y'ale nɛgɛ dɔrɔn i bɛ s'ale la n'i y'ale bɛrɛ bɛrɛ i bɛ s'ale la n'i y'i majigi ale ye dɔrɔn i bɛ s'ale la sigana t'o la mais ni k'i b'ale ta ni vitesse ye k'i b'ale ta ni fanga ye a bɛ kɛ sababu ye kuma caman bɛ fɔ o yɔrɔ la e k'a dɔn a ye fɛn min kɛ a y'i tɔɔrɔ ka wuli ka don so kɔnɔ k'a fɔ a ɲɛna karisa e ni min kɛ bi e fili la dɛ sigana t'o la i b'a lajɛ dɛ i kana to nin yɔrɔ wɛrɛ k'i sɔrɔ voilà a yɛrɛ bɛ sin ka ye tiɲɛ yɛrɛ la ji bɛ a bɛ ka komi ji bɔnna siyɛ kan sigana t'o la parce que balansi musoman a bɛ dutigiya fari da o kɔrɔ ye n'a bɛ furu kɔnɔ kuma dɔ la a ka kumakan a n'a ka kɛwale b'a jira komi a bɛ fɛ ka cɛ mara a b'a jira k'a fɔ ale bɛ fɛn min dɔn cɛ t'o dɔn o bɛ a la kuma caman i y'a faamuya mais a yɛrɛ bɛna se degré dɔ la kuma dɔ la a ka kumakan dɔw bɛ yen a yɛrɛ bɛ tila ka maloya mun na a ye nin fɔ i y'a faamuya bon surtout n'ale dusu bɔla ka ban i b'a kɔlɔsi tiɲɛ dɔw bɛ na ale da kɔnɔ a b'o fɔ olu dun man kan ka fɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye a ka furu kɔnɔna na a bɛ kɛ ji bɔnna ka ban a tɛ se ka tiɲɛ sigana t'o la nimisa bɛ na o y'a sɔrɔ a ko kɛla ka ban ko cɛ k'a dɔn k'a fɔ fana ko balansi musoman n'a bɛ hɛrɛ kɛ a ye a kana to a somɔgɔw ka bɔ a kalama n'o ye cɛ yɛrɛ somɔgɔ ye parce que i b'a kɔlɔsi balansi musoman a jugulamɔgɔw caman bɛ bɔ cɛ yɛrɛ somɔgɔw fana na parce que cɛ yɛrɛ somɔgɔw mana jateminɛ k'a fɔ toujours muso parilen don fini ɲumanw b'a kan na samara ɲumanw b'a sen na téléphone dakaminɛw b'a bolo moto dagɛlɛnw b'a bolo a b'a fɔ cɛ b'a k'a ka fɛn bɛɛ d'a ma voilà ko nin cɛ in kɔni a y'a ka fɛn bɛɛ ta ka di muso in ma donc a tɛ faamuya hali n'a sɔrɔ ni balansi bɛ baara la a bɛ ka fɛn sɔrɔ yɛrɛ de bɛ ka fɛn ninnu dɔ k'a yɛrɛ ye ayi non o tɛ sɔn diɲɛ na a bɛɛ bɛ kɛ cɛ tɔ ye voilà o bɛ se ka fɔ nin bɛɛ k'a ye effectivement o de y'a to ko balansi mana fɔ kuma o kuma a cɛman fara musoman kan ko fantanya bɛ ne na mɔgɔw tɛ da la ka sababu kɛ toujours ale ka ɲuman kɛ tellement que a bɛ bonya a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko non ayi ko wari kɔni tɛ b'a bolo fiyewu i y'a faamu ce sont les gens aussi très très chanceux o garijɛgɛ ka bon kosɛbɛ i y'a faamu nka o garijɛgɛ bɛ sɔrɔ jamajɛrɛ baara de la ka caya kɔnɔ kɔrɔ jamako ka di balansi musoman ye kosɛbɛ an bɛ min fɔ ko cɛ ye a ko yɔrɔ faamuya kosɛbɛ a faamuna bon toujours furu kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka caya mankanw bɛ se ka caya mais sigikafɔ so kɔnɔna na ka ɲɔgɔn lafaamuya o da ni hɛrɛba de ye quoi ni ni nɛ bɛ kɛlɛ da kɔnɔ nka o bɛ bɛn a da la sigana t'o la n'i ko maa min ma n'an ka jɛgɛ sigi i ko fana ko n'an ka jɛgɛ kɛlɛ nka kɛlɛ banbali a subagaya o ye dɛ nka n'a fɔra ni cɛ ka dusu bɔ sisan k'a fɔ e yɛrɛ muso ye ne bɛ sɔn k'e furu sa kan'o bɔ i da la n'i y'o bɔ i da la a b'a fɔ k'i bɛ mun kɔnɔ na a ta ka jugu ni ta ye a ta bɛ jugu ni ta ye ni sange b'ale tolilen don ka ban voilà sigana t'o la o ye balansi musoman ye o n'ale dusu tiɲɛna ka ban a t'a ɲɛnen fɛ tuguni kuma dɔw la ala ka hakili ɲuman d'a ma i y'a faamuya ala ka sɔn mun ye ni sabali la sigana t'o la o de y'a to an bɛ min fɔ cɛ ye a ka da la k'a fɔ ko muso min don a kɔni a ko ka di cɛw ye kɛnɛma a jolima ka di mɔgɔ bɛ girin a nɔfɛ fan bɛɛ fana ka sababu kɛ ale ka kɛwale ye nka ni cɛ ka bonya ni a ka hɛrɛ fanga bonyana kan o bɛ kɛ sababu ye fidélité bɛna du kɔnɔ o bɛ ɲɔgɔn faamuya quoi kelenya bɛ na sigana t'o la a faamuna a faamuna bon n'an bɔra yen sisan an bɛ don